lẽ cái bảo mình và thế là ngay tại đánh giá tiêu lần đến xong và tôi sẽ ổn định anh bắt ta ba system quan trọng quan trọng rằng nó sẽ đàn và tôi sẽ ổn định mà tôi mà lại tại quay lại đi học thì hay đầu lại to mà đi tập học cũng đi dùng đi ngồi đi tập về và thế là sẽ đi nó sẽ đàn yêu mình giống example đây như không biết thì cái gì nữa mình anh đây cái bảo mình như đang nói cho sáng ngày hôm nay cũng là làm ai các tổ chức gì tôi nên bắt đầu bằng tôi sẽ đi nghe cho nó tôi nhìn thì cái dòng tâm linh cực đoan chân xin cho nên năm nay là những cho nên ông Phật nào mà cho lại muốn là cảm ơn thì đã cũng đã gắn gì kia anh đi xong đây cái bảo mình tôi nhìn thì đâu mà ba đại biểu mà sáng trên trường học thì bảo tôi siêu viên lệ mi bằng cái trình lâu lệ asal đi xong lần selain mana kita pun dapat ingin di pasal apa insomnia pasal ini teh cuma sama patu bersih ayat tu ni pasal kat percintaan kelima pada jujur le asin cuma sama sudah mencium bung somle li jam somle le xong chúng nó chụp đi cao là bắt trong cái kiểu mình cái ấy là cái mình sau chúng ta xong này in sinh cái thể hành về Jesus lebih apa do pagi asyik juga cuma sanggal langkat kai masjid kongkan semua alusain asol tai bibi asol dongin acang sein mul cuma tau bin agal tobe ni ha bizin mul cuma Yesu acang sein ume ijundon sin kongju dilai lungi tai tipu izin ale lama anok zin wi kinongin kongju ale le zin ahi zingka lang nidan tumle nidan ku kikain ase jite ingzonin gila wi chunga jisun lam ahinzo wi chunga lam ahinzo ju ase jite amudo pain adamahi ti akitan also Zingwe, Jason, a whole white thing, Lumli Lao Hikun, Gay Mark Hipo A. Kita Hikun Adi, Kitalin, Ahindon Putin, Pakai, Nang Nahinale, Tuichunga, Nahikahin Zonadin, Naisei Adi, Jason, Ungin Adi Le, Idalzon, Kunga, Akumhan, Tuichunga, Jesu hi zokta illa buisin tui anon amupain kichan aladut tentang apengza sin pagai ayu hin di asam tai Jesu akuin aga manloi sin bota sen thong ibola nata sen dalham di apoe Jesu le bitar kongsunga an tein uizong achitan chupatin kong sungaung sejiten Jesu chu chubai abun patin chapa mong nahi ibe tin apong do ube isim do wai bang sa akunin hachit patin paten dahan chong patang anu de pakai ka ipawi tuni na pokin ting ko ni tiya da na ni sibi ki pa tu se na mi lo bi thang ba be na sa ke ma song dun lo le ka sami song le dunia pa chong ka na chu a ho na chai pa pa ni bi zaling ka ti pa na mi lo bi thang ba pakai tuni ka ni men chang ni pa chong ka sunga na ga ting ni lang ko mi tin ka pa to yo sin Jesu ke san na pa kya ka ni lan lo be amen ai le cái con đồ này phát thì sót bé sẽ đồ đây thì là lông chim ăn nên tuổi thì mình cái định sai ở trên chỗ ít có mắm tâm tên sẽ ăn là như vậy
sei nom yong tam ni experience yong tam ni kinum ki dale samon hi sot sei ding ti hi ke man ka yel na hi chu ti ya tu khang do na ki pa na hi kun hi chom la ti ti hi ke hi du ya ba hi a pe jang ma school ka chai ne ni ka na chu i tin de da kun neu ka da o kun neu ka da samon ka da ni ho kun ba jam chu ba samon lo ai le ni na ho kun ki kai teaching ka ni ka ki chai yo de nunga neu ka ka thai các con hôm nay gia đình chỉ phải những con này số lượng cái bao sang cái này nông nghiệp có phần nông nghiệp cái chuyện cái sang nông nghiệp thì bạn cái chỉ phải có để tăng cái gì đấy nông nghiệp là chỉ có cũng có bù hi sang nông nghiệp này cho mình kém bỏ vào cái bằng gì cùng như cùng chúng nó bao là cái chuyện đấy sẽ ở cái này ai về ai bị ông này tôi này bao đồ hi số đấy sẽ đồ đi hi là cái gì là ai để tôi học xong lại mình học sinh một mấy con trang xong hi hồi thấu sinh động là ra phạt điểm đến các tạ sinh in dòng nó sinh phạt điểm đến các tạ sinh in cho nên là tăng giờ Bible school cả hi đồ là pasal hi gì bình cái chuyện nào trong họ mà tại dòng nó để phạt điểm đến các tạ sinh in cái dòng này cho Bible trang thì ít biết tiếng ai hi lệ các cái Giêsu in sẽ duy để tổ cùng chung cái mình ra nào đi ham ham kia sinh in cái mũi cái gì stories ngay chung hi la lo ni ngai be dan ni ngai hi pakai Yesu le pidal chu ting le tui ai lo le ku ham ba chu three main character in akimu ji chulai Bible ta ni pade cha sa ni bola hi le saman ni le chu ong the ni pidal su ko au ju pe na ba ni nga jong saman ka au ni chu ting le pakai Yesu ama tin cha hi na ai lo le omnipotent tin cha ka ya bo te hi na ti ki sei na ni jong le samun ka kun la ya hi ka mu lo in ai bi yong la ku la ka e ho wan re ni si la chu su ho le christian te hi comment da lo hi a ke be te ngai le for example kon ka ma bi chi ku plus covid ai le india ka ma su bi do ni ngai pe ti ngai le very long lockdown sau ta ku an me lo ti very hardship ta hi cho nên là christian te afghanistan na um bi ho dia pe ti ra yong le talban ke control ja anda sa ta buina ho to invent ba hi le fulai ta wan noi le sin comment now to ki contact to to dinga christian la in the middle of hardship idiom christian comment ha sa lai ta christian comment na ti chu trong phật hiểu lim ding in ka de in ai le he che scripture even ma sang na contact trong tất sin dinga hi che ma sang chu pa ka yesu kum chu ma hi sun te sunun te yo si pa chang ke mang cha da ni a ke lo mi ni sang na jong awa na nga lo ni le chang na pe na ku na ni awa na jong ke mu ni chi ma sang ja ba chu ai le ni ha ku zin lang chu in a se ju de to kung kana so lo in bi de yong chu ma um na chi da ko lo so lo ta ni ama yong chu mu chu na ta na ma ni a chi ai le zan tim lai ta hi a se ju de ko ma ga chi kung suma gan ding danin a chi in English Bible na hi bung chang so ni le chang na sma a se na chun the fourth hour of the night at the illa yo Bible chang translate the bon na hi commentary yo le Bible study a ben ba dan de ga le dan mo ham jong la ka he ku jingka lang kung chumle kung gu ki ka ti chu ki ti se den a ki mu ni a je chu pakai Yesu la ta first century le a contact a background of fact sai ma chu Roman de control la ki ji chun for example pakai Yesu asu la ta ji ma jong Herod the Great ti ho jong chu Roman pe na appoint a hi ti chu a ki mu lo ni ti Trump jong chu ni ha la ji za nu chu Roman de hun la ya amon kun setting abon na ba chu ni ha kun bu le singka kung kita kerap awal lagi, sumaju kung tunju awal kan in aborobi, the fourth hour of the night evening le, jingka kung tumle, jingka kung tumle kung kita 3 hours lagi di mulai. For example kerana season dengan jum, tajuk jam dengan jum, Burma le India yang bu British colonial ini. Burma di 1940 something dona ikimentan ini Burma kama na din divide ni di hoju British Parliament pass accord lo anahi
cho vâng ạ cũng như same thing là gì ai là tu sĩ nào trong America đây thì bản nuôi lịch sử là superpower là gì sẽ biết amo corona hi lo wangin banoi le sit gam te ho human right abuse ai lo le chung te ho amo thuni na ding amo parliament dan bolo be to ti ko na ti jong hi akimu do te ka na se na chun tu la ta congress holiday season hi next month le hi ang ta pe ding ba stem le ba ma bin ti kha usi on ka bowling chung ka Senator lagi American penang Bengal ni introduce aborting kat awak ni. Cuba aku nak yang su pilihan. Itu bil semua su program military ho nasa tak buat napi di alam biasa ya. Jadi ke yang su itu mau tak US House Representative like Senator ni program penajam si office ke calling itu akhir akhir back to the topic di dalam selama mungkin dulu selain mana tu ni acung kerana itu interim bahi kahai dan unsur hile verse somi lepo le som cumna hi pada sana berbimbing pada ini enjoy si bangbi si semua hi pilihan pakai isu supporting na hi lo le ama leadership to isaya dong ihong lim che ai ama pachin sa pa hi na ti to dong ihong lim che ai isong le tu na ka de sa chu hi le peter kin comment na hi nang ma hi comment na gila ding nang le ke hi comment na ki ger lim ba ama hi sa na hi Christian life kin mo Christian cat ni do la hi comment na ki ger lim ba de chu ting le Christian life ti ting la jong le tu sao ta hi ai ji chun Christian life in asuk neo ke ti kan bolin asal lai ta Christian ko man na ti ba to ki lim lim ai hi ai le asal lai ta Christian ko man na even ting le number 1 chu pachi ni ko na hi very challenging ai hi che verse 29 na hi behan nang ni le paka yesu in idal su kung ako na ama komin zuting ako ni ungin ati pada jangan lai calling pakai yesu dan su ako rahi kilometer izat dia mai le izat dia pun izat dia pakai boy ama kung bende ama unna ki ka chu pakai yesu kita pada cara hidup dengan ya ade ako hi tunin zong nang leke zong pachin ko hi iham pakai boy ama talent situ ihong important situ specific in this hand lang nila. Chuneo niya iportina ingay sipina ihosi patin ko na kat sama ini. Isong le selain mo kasi nung chu bihang nila patin niya yosi kuman iswa iko na chu hile Marx bung song nga go and preach the gospel to all nations ati patin nang lagi bon sa ba iko na chu hile amai gospel humi na chu ki pa na chu sei bung dinga iko be hi ka sei no me ai le pidan kuman na su ga ba ki han man lai pakai sun ako hi ko nga pa na hum to do ama ko min sun dinga ako hi ai le achi dai tui kino mo in ai lo le kui ha mo in akicha in ai le tui ma ki le ti story ya sa hi ai le tin nang le ge zong pachin ni ko na chu ha sa lai da huni zong le ita bang ban le si ha sa huni zong le isu mi lo ni din ikipil ko nong bin ichi kung na te ho hi for example idan jing zong ji chilai mo na tui sima ke lu ki han lang ade chan ako ma pakai isu ko ma kung sa han lang step forward and more lagi. Macam aku na pakai isu aku na zaat penjun, action in lain. Hangci panin, tu cuma lam zaman job tapi hinla ini dia. Tu hunde orang hunde ngai le. Tu semua kita kude ini apa? Jadi zincun, nang lagi jo Kristen komen na kita pengat suruh hoi thongang, ibu orang hoi thongang. Hoi le, ahi banga kim lai ta setting le
pathin calling pathin ikona mi pa dingai kuna pa he poi ai lo la mi nu pa dai kuna pa he poi ai lo la pastor dingai kuna evangelist dingai kuna pipi dai kuna pa he poi so ki sumul dai ai ni chuti ji chun ta bang dai se ko men na pa set hun lai ta ai song le pathin ikona te ho yel do singa Joding le aman ni ho yosi common isu a ikona pe nu jo hi le ama hu na tu sei bong di ama ke gospel ni pa na tu sei di ji pa noi ni sita salli pe na hi Christian ka hi yosi ta sen ja ka hi yosi ato ding agol ding aman pi chu hi ji hi ni ga ke ni di na la ke bol te ai kun la mi ko ma ke pa tu sei di gospel tu message pi ji na la ke bol te ne na la ke tu ji ai le sai mu na i bol te ya dai de ka i ma i kun ta i che ta i zom le ai le ka bola ta mo i ko observa i ti bol hua i ti pen hua pi ti i ti sport de ham i zom ni idea on the line tu ti ye chun number 1 na i ti sa i ti thapi no mu jo i le pat i ta bang le si in comment na ha sa thun lai ta i zom le pathin i ko na i sumil lo wa aman i ko na te o hi su le ga tong ding in i ka thapi no din ai le ani na jo le ina dong su nan tin ha sa nun lai ta pathin ta san na mul su jing ni ha sa nun ti te nga hi le temptation ti ring mo oi na hi a ki tu jing in a di ni ha sa nun teng le a ho di si ni ti dang jong hi ko nga ko nin ang po do in ai le lam hin zot tan pathin chu pakai sun ako chu man ta sa nei chi ka pakai hi pakai su hi kamasol pa hi ti chu man 100% ta sa nei na hila kalan su na kung lam hin zot ti nga hi le hui hu lo amu ti nga hi ama ta sa na chu hom la sa mai tu ni nang la ke in comment na jam ha sa ting le i ta sa nei i la sam ke hi ko mi yo si i tia kan yem te un ai lo le ha sa dun ai lo le ke pe sen na ka koi ai le ri ka in do la un kin hun ting le ta na i akilu ke zini ai le slai mu na i ba ding kha ba ka di chu hi le Matthew Gospel mama bung li chang ni le chun na ki ka ko ba ma le satani paka Yesu ana le mi paka Yesu sun som li le zan som li zen en ngolin mi hin ka in do la yat sa bang ba paka Yesu jong hi human point of view wa pe na pe bi ma chu ama zakata zakat jong mi hin ma hi nang la ke ta bang a jong ku hong te o ina bon bi su ho ya pan pe ya te mi nga hi ye chu cheu ting le bi su rong tiang te nang la ke ta bang pe pe hi ai le chu lai no na ti tha niệm lại ta sân lại ta again ti lại ta chu ya bol in ana te mi ti pakai su ko ma sei na chu patin cha na hi mong mong ma na hi le ti mo ti su mo hi chang la su sa hi ya te sen no chu ki nai dan dan chu na su sa le hen na pakai su chu mi lung chi mi na dor ka ti ya na ka bor ka te le ama emission fail ni ati mu in hilla pakai su in patin kam dal ma to ana don ko ni atel ni pui ni ki mo do in ka sei no len ta chu ka hi le chlai mo na hi ki ta da ding ba hi ka ha sa i lai ta min khat in do len ka gen the ai lo le ka la sam be se ti lai ta ma hi temptation hung lu da bai lam ta ta na ki sam the hi ti ka sei no mun ai le ka chi pa ka ni a sei na chu pi ti su te le avoid temptation at the end in this instance from the be concerned to God at the enjoying le number 2 na chu meditate on God's words and number 4 denies ungodliness and cultivates godliness and number 4 avoid tempting situation number 5 na chu be transparent to God and honor at the end ai le chumna le ka chai na langa isai ding nom ba chu hi le ha sat mu lai ta singa zong pathin lam blessing ti hi ke thabi no mi ai le chlai mu na sin pital comment na ma tam tak pa ki ta hin lang ni la pa ka Yesu in ako chu aman a he in isai ba ko min akalen sultan ku nga ko ni akum la lam in zong tan tan pachumpi ang kalsun do ita hila aman chlai mo na
por hil pen tak khat chu ti ham ti le pakai su lang bezing lo wa akim la pan zo a bezing chu tu ya hil le ti akim in ai le biblical bible commentary in asai na kada chu ti se ham ti le first century la ya mi te hoin ata sen na khat ba chu ti ham ti le the sea has malevolent powers but ho hi mi su se thina mi te bol se thina power ane e ti amon ta sen na ane ni bin yon jong in la thum lam lam pe la hum dong ni bin ta sen na cho ta bang ku pa te ko na isa kha chi di bin ta sengin ai le ti dong jong chu ama i hin ko men na effect ti ra hi ding le ama i ki ba na chu pa kai su an ko masana ama i professional job ti di ham ki ba na chu le ngam na hi badunga ki man sa dan badu ung dan ki ho yo si chu ama na e le hi ai le jo to concept ta sa te ho yo chu aman phate cha he ni ta ta singin ai le chu ti ya chu ama jong mi ni ni do la chu hasam kha ki ti ham ti akimu ni ai le pachin paka yesu ako pa chu ve zo lo a akin le pa zo abati nga hi le tu ya ki tu ya ki din ai le tu na zo Christian in komen na za din pachin ka ngai lu nai pachin cha kai na ai lu le za din pachin cho ka hat nai zong le pachin i vet sing ya hi le kim le pam ya le na pachin i ha le hi le kila sam thi hi keu lim nom bin ai le chimuna sei dinga chu hebrew bung som la ni chang ni na hun bi seom te le look unto Jesus, the founder of our faith and the finisher of the saying. Yo taksan na ay pundo ay pudo pa tiin saying. Ay tunya nang lagi human nazam hasad hun lai ta zan kitu zing zong le I human na ba pati ibet zing ba I le kya idem itaksan na Christian ina patin cha ina chu ikimulso ikijum su loa ikimulso jing ding hi ti ikitapi lombin aile tuni in human na ba leise bi magi in akitanem the in akila sam thi in hizong le boarding ba ikide sa benum chi bible kuna champa ikala ding ba chui le number 1 itabangin leise chunga asaten thina ta jong le pachin ko na pachin nang la ni ko na te ho sumil lowa in humang sinding ai lo le ito ni lesit hasen na hu ito te jong le pachin na ita sen na ba lam hin lowa kal sun ding ti hi ta bi nom din chu te la chum na chu ito ni lesit chung hasen te thina ta jong le pachin ni ama ita sen now ai lo le ama bezinga ama lam bezinga in kumang dingin chomkat geta binum din ai la achai na sam na ba za le song ni lekhat bung ni na chang ni na hi pi siam te le ka pen bi hum na patina kun ko hi ti sam le ba bu ji ba chu ti hi si nang la ke mi hi ngi in ita sen na te ho imul sum na dinga mundang zo pelua patin pa zo patin long zo bezinga in kumanga patin ni iti sa me no hi ama i mission ai lo le ama i lenga ma dinga na to na ama i calling the ho sumil lowa chuting le ama i suma ita sen na te ho mul su si hil lowa pi ham ai lo le ama i lam be jinga ama kuna tha le jing Christian te in engineering bin chom kat chin toy dio le na un le kai bai le kai nan pasukan patai dam nan man dio le nong semen ni no ma yang